আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এই দেখেন, যারা প্রবাসে কনেকটেশনের কাজ করে তাদের জন্য এই বোতলটা পানি ভরে রাখে। এর মধ্যে পানি ভরে যদি রাখে তাহলে এটা ঠান্ডা থাকে। তো অনেক লোকই দেখেন, বোতলটা যদি কাছ থেকে দেখাই, এটা বোতল বলা যায় না, এটা আর কি প্লাস্টিকের ডাব্বার মতো, দেখছেন? তো এই জিনিসটা আসলে খুবই কঠিন, প্রবাসীদের জন্য এই জিনিসটা খুবই উপকারী। আলতাফ, इस बोतल को क्या काम है? काम यही है, पानी ठंडा रहेगा, इसमें पानी रखेगा, जितना देर रखेगा उतना देर ठंडा रहेगा, पीने में भी अच्छा अभी लगेगा। गर्मी के लिए बोतल चाहिए। सही है अच्छा। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उसके लिए बहुत सही है। देखा, थोड़ा लूज होगा तो इसका अंदर क्या होता है, हवा जाता है, हवा से पानी गर्मी होता है। टाइट करके रखने का। टाइट करने के তো যারা প্রবাসী ভাই থাকেন তারা অবশ্যই দেখেন বোতলটা, অবশ্যই বোতলটা আপনারা কিনে অবশ্যই আপনার কাছে রাখবেন। তখন অনেক গরমে আপনারা কাজ করেন, এই গরমের জন্য পানির বোতলটা অনেক ভালো। আর আলতাফ, और कुछ बोलना है तुमको? बस इतना से ठंडा है बस, ठंडा है। और कुछ नहीं चाहिए।